पिलामाने सिलेक्टेड 2 मार्किया 3 मार्किया प्रश्न आमे आरंभ करबा एठी 6 नंबर वीडियो एटा 5 नंबर वीडियो किंबा आउ जो 5टी वीडियो अछि ताकू देखि दबो तेणु एठी चलंतु देखिबा कोन कोन प्रश्न अछि। प्रथम प्रश्न कोन उणा हेले पृथ्वी आ बासभूमि होई रही परिबो नाही बोली कुआ जायछि। 2 मार्किया प्रश्न एथिरे तुमको लेखा और लेखकों सहित उत्तर लेखिया पड़िबो। तेणु प्रबंध पुष्पपुर वर्षावरण प्राबंधिक कृष्णचंद्र पाणिग्राही माने कौन उणा हेले माने कौन नथिले कौन अभाव रहिले पृथ्वी आ बासभूमि होई परिबो नाही। वायु आ सलिल माने जल आलोक उत्ताप ये चारिटा जिनस पई पृथ्वी जीव मानकर बासभूमि होईची सेतिरु गोटिए जदि उणा हबो ताले बासभूमि होई रही परिबो नाही बोली को जायछि आमे बंची भी परिबा नाही। नेक्स्ट प्रश्न इंपोर्टेंट प्रश्न गणतंत्र शासनर स्वाभाविक परिणति कौन बोली जुक्ति करा जाए। प्रबंध 3 तुंडरे प्राबंधिक भुवनेश्वर बेहेरा गणतंत्र शासनर स्वाभाविक परिणति को प्राबंधिक कल्पनार विलास बोली कहिसंती कारण एथिरे पुंजीपतिर विशाल प्रासाद और भिकारीर पत्रकुड़िया तथा रास्ता कड़ मध्यरे अर्थनैतिक समता आनिबा असंभव। नेक्स्ट प्रश्न आम देश रे गवेषणा डिग्री कला बेले आम देश रे गवेषणा डिग्री कला बेले छात्र मानंको केउ परीक्षा देबाको पड़े नाही केउटा देबाको पड़े नाही। प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्राबंधिक गोलक बिहारी धल आम देश रे गवेषणा डिग्री कला बेले छात्र मानंको कोनोसी प्रबंध इत्यादि लेखि किंबा प्रकाश करी निजर प्रवीणतार परीक्षा देबाको पड़े नाही। नेक्स्ट प्रश्न राजा और प्रजा मानंक मध्यरे प्राचीन संपर्क किपरि थिला। कविता बड़पण कविवर राधानाथ राय। तो राजा प्रजा मानंक मध्यरे प्राचीन संपर्क अत्यंत निबिड़ थिला उत्तम थिला से माने परिवार बोली भाबुथिले प्रजा मानंकु जहाकु कवि सुधारा बोली कहचंती सुधारा माने बहुत बढ़िया अमृत बोली कहचंती। लौकिक ज्ञान कहले कौन बुझ कविता वार्ता कवि सच्चिदानंद राउतराय। लौकिक ज्ञान कहले साधारण मानविक ज्ञान को बुझाए जो बंचिबार सर्वनिम्न आवश्यकता संबंधी ज्ञान निहित थाए। 3 नंबर देख सीता रामचंद्र ठारू केउ मंत्र जानिबा को चाहूले बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। कविता तपस्विनीर पत्र कवि स्वभाव कवि गंगाधर मेहेर सीता रामचंद्र ठारू तांकर नवविवाहिता पत्नी केउ मंत्र जप करी तांको स्वामी रूप में पाइथिला सही मंत्र जानिबा को चाहूले नहीं केते जप करी केउ मंत्र जप करी स्वामी को पाइथिले माने श्री रामचंद्र को। अच्छा सभार सभ्य माने आ मिस्टर और मिसेस महापात्र निकट को आसिले नहीं कहीं। गल्प सभ्य जमीदार गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति सभार सभ्य माने आगरू एक घरिकिया होई गोबर पानी पी जाति रे मिसी थिबारु सेमाने आ मिस्टर महापात्र मिसेस महापात्र निकट को आसिले नहीं। राय बहादुर क्षिप्त परी कौन करथिले घर भितर कौन अनुभव करथिले। गल्प पताका उत्तोलन गाल्पिक सुरेंद्र महांती। राय बहादुर क्षिप्त परी घरर झरका कबाट गुड़िक पुणी खोलीदेले और बाहर कोलाहल झड़ परी भितर को पशि आसी स्तब्ध अंधकार कोण थराई देला बोली से अनुभव करथिले नहीं कहीं झरका खोलुल नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न कौन अच्छी लेडी को इनसल्ट बोली नुआ जमीदार कहीं कहिथिले नहीं। तो गल्प सभ्य जमीदार गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति। पुओ बहु सासु को देखा जीवा बेले बहु पादरे जोता पिंधि जाइथिबारु मंदिर अप्रतिष्ठा हैला बोली सासु पाटी करथिले नहीं कि कहीं ना जोता पिंधिकी कोटी की माने रोसई घर को जाइथिला तेणु एवं ताकू बाहर करदेवा को कहिथिले सेतिपई लेडी को इनसल्ट बोली नुआ जमीदार कहले। तेणु पुओ बहु सासु को देखा जा बेले बहु पादरे जोता पिंधिला नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न वर्तमान शिक्षा डिग्री एटा 3 मार्किया प्रश्न पिला माने वर्तमान शिक्षा डिग्री संपर्क सिलेक्टेड प्रश्न पिला माने शिक्षा डिग्री संपर्क में आउटसाइडर को मत कौन बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न। आउटसाइडर को मत कौन शिक्षा डिग्री उपरे। प्रबंध स्वाधीन देशर शिक्षा चिंता प्राबंधिक गोलक बिहारी धल। तो वर्तमान कौन अच्छी ना शिक्षा और डिग्री संपर्क में आउटसाइडर
କ'ଣ ମାତ୍ର ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଉଟସାଇଡ଼ର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାରେ ଅନେକ ଲୋକ MA କରି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେହି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନଥିବାରୁ ଅଧିକାଂଶ ଡିଫିଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଡିଲିଟ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଶିକ୍ଷାର ମାନ କମୁଥିବାରୁ ସେପରି କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ କିପରି ଚିହ୍ନିବ? ପ୍ରବନ୍ଧ ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷାବରଣ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ପ୍ରଶ୍ନ ଦିଆଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ିକ କରିଦିଅ, 2 ମାର୍କ 3 ମାର୍କ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନିଘଞ୍ଚ ବନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବନବାସୀମାନଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଜଳଦ ସହଜରେ ଚିହ୍ନି ପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ବନବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମିର କେତେକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଜଳଦକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋପଲର ଗଳଘଣ୍ଟି ବା ଗୋପାଳର ବେଣୁସ୍ୱନ ଶୁଣି କିମ୍ବା କୁଟୀରରୁ ଉଦ୍ଗୀତ କୁଣ୍ଡଳୀଭୂତ ଧୂଆଁ ଦେଖି ଗ୍ରାମ ସୀମା ଜାଣିପାରିବୁ। ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପଥରେ ଶ୍ରେଣୀବଦ୍ଧ ନରନାରୀଙ୍କ ପ୍ରବାହ, ଅଗ୍ରସର ନବଯୁବକମାନଙ୍କର ବେଣୁସ୍ୱନର ଅନୁକୃତିରେ ଲଳନା କଣ୍ଠର ସ୍ୱର ଯେଉଁଟାକି ଏ ଐକତାନିକ ଲଳିତ ସ୍ୱରରେ ବନଭୂମିକୁ ନିନାଦିତ କରୁଥିବ, ସେଥିରୁ ଜଳଦ ବନବାସୀଙ୍କ ବାସଭୂମିକୁ ଚିହ୍ନିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହାକୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ପ୍ରବନ୍ଧ 3 ତୁଣ୍ଡରେ, ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବେହେରା। ଯେଉଁମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିଜର ପେଁକାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି, ସଭା ସମିତିରେ ଛାତି ପିଟି, ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରି, ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ି, ଭଡ଼ାଟିଆ ଲୋକଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼େଇ, ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ଓ ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କ କ'ଣ ନା କୁତ୍ସାରଟନା କରି ସେମାନଙ୍କ ଲୋକକୁ ଭୟ ଦେଖାଇ ପ୍ରଚାର ବଳରେ କଳାକୁ ଧଳା, ଧଳାକୁ କଳା କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କୁ ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବୁଝିହେଲା? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ନିଜର ପେଁକାଳି ବଜାଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ନିଜର ଛାତି ପିଟିକିରି କ'ଣ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଧୂଆଁ ବାଣ ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ କ'ଣ ଏପଟ ସେପଟ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଡ୍ରମ୍ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, ଧନ କାର୍ପଣ୍ୟ ସେବାର ସାମୟିକ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ ପଇସା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି, କୁତ୍ସାରଟନା କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ, ମାନେ ଗାଳି ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀମାନଙ୍କୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଧଳାକୁ କଳା, କଳାକୁ ଧଳା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବିରାଡ଼ି ବୈଷ୍ଣବ ଜନପ୍ରତିନିଧି। ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଘୃଷ୍ଟି ମୁଖେ ଢାଳି ଯଜ୍ଞ କୁଣ୍ଡ ଘୃତ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କୁହାଯାଇଛି ବୁଝାଇ ଦିଅ। କବିତା ବଡ଼ପଣ, କବି ରାଧାନାଥ ରାୟ। କାହିଁକି ସେଇ ସମୟରେ ସେଇ ସମୟର ରାଜା ଯେଉଁମାନେ କି ଦରବାରରେ ନିଜର ବଡ଼ପଣ ଦେଖାଇଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି ଏଭଳି କଥା କହିଛନ୍ତି। ନାଇଁକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଶୋଷଣ, ଲୁଣ୍ଠୁଛନ୍ତି ନାଇଁ, ଆଉ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ଏମାନଙ୍କୁ ପୋଷୁଛନ୍ତି କିଏ? ରାଜା ଓ ଜମିଦାର ମାନେ। ତେଣୁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନକୁ ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ୍ତରେ ବ୍ୟୟ ନ କରି ଏଭଳି ବ୍ୟୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅଧିକ ପାପ କରୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ପାପ ଅର୍ଜିତ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରି ଦେଉ ଧନ, ସେଇଟା ପାପ ଅର୍ଜିତ ଧନ, ତାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଗଣିକା ପୋଷୁଛନ୍ତି, ବେଶ୍ୟା ଓକିଲ ଛାମୁଆ ପୋଷୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇଟା ଆହୁରି ପାପ ହୋଇଗଲା। ଏହା ଯଜ୍ଞରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବାକୁ ଥିବା ଘୃତକୁ ମାନେ ଘିଅକୁ ଘୁଷୁରୀ ମୁଖରେ ଢାଳିବା ସଦୃଶ ବୋଲି କବି ଆକ୍ଷେପ କରିଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ସୀତା ପତ୍ର ଲେଖି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଠାରୁ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ? କବିତା ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର, କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଯଜ୍ଞ କରୁଥିବା କଥା ଶୁଣି ମୁନି ଆଶ୍ରମରେ ତପସ୍ୱିନୀ ଭାବରେ ଜୀବନ ବତାଉଥିବା ସୀତା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ଯେଉଁ ଯଜ୍ଞ କରୁଛନ୍ତି ବାମ ପାଖରେ ନିହାତି ପତ୍ନୀ ବସିବେ, ପତ୍ନୀ ନାହାନ୍ତି ମାନେ ଇଏ ତ ବାଲ୍ମୀକି ଆଶ୍ରମରେ ଅଛନ୍ତି ସୀତା। ତେଣୁ ସିଏ ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ମନରେ ଧରି ନେଇଛନ୍ତି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଜଣାଉଛନ୍ତି, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ କେଉଁ ତପସ୍ୟା ଓ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରି ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇଛନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରଶ୍ନ, କେଉଁ ବିଷୟରେ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମୟ ଆସିଛି? କବିତା ବାର୍ତ୍ତା, କବି ସଚ୍ଚିଦାନନ୍ଦ ରାଉତରାୟ।
कवि मानव पुत्र को प्रेरणा दे कहते कौनसी समय दुर्बल न होई दृढ़ होई रुक्ष होई निजर अधिकार सब्यस्त करने को पड़ो से माने क्यों कारण दासत्व बंधन रे बांधी होई शोषित होइतिले से विषय पचारिया आज समय आसी कहते माने कहीं आम कारागार थिला कहीं आम बंधन रे बांधी होई शोषण शोषित होइतिलु दासत्व बंधन बाध्य होई शोषण होइतिलु ए प्रश्न पचारिबार समय आछि। तापर देखिबा सोमनाथंकर मुंड और नाक फाटी जिबार कारण कौन। गल्प पताका उत्तोलन गाल्पिक सुरेंद्र महांती। विजय यूनियन जैक पताका नहीं गला परे सोमनाथ पताका को छड़ाइबाकू जाई अति अस्वाभाविक भाव में हिंस्र और उत्क्षिप्त हो पड़ते किए सोमनाथ बाबू फल विजय तांको ठेली देइथिला और से सीढ़ी रे गड़ी गड़ी तल मोहल्ला चट्टाण पड़ते से ही दुर्घटना सोमनाथकर मुंड और नाक फाटी जाइथिला। नेक्स्ट प्रश्न विदेशी राजदूत को राजा क्यों मासटीए समय देते। गल्प आकाश कईंच गाल्पिक मनोज दास। विदेशी राजदूत राजा कथा उपरे निजर बड़पण सब्यस्त करने चेष्टा करते। राजा जिते कईंच उड़ाई नवा विचित्र बोली कही से विदेशी राजदूत कौन कही देश में घुषुरी को उड़ाई नवा प्रसंग रही तो राजा विदेशी राजदूत को मासटीए समय देते जो समय से राज्य में सुलभ थिबा महिषी भली विहंगरू हले आणिबे नचेत राज्य राजा तालुक परिणत हो नहीं कि। नेक्स्ट प्रश्न देखिए पिला गोपाल चंद्र महापात्र क्यों कथा सबू संधान करी बुझीथिले। सभ्य जमीदार गल्प गाल्पिक फकीर मोहन सेनापति। बाबू गोपाल चंद्र महापात्र संधान करी बुझीथिले कौन ना जोशोर मोतिहार पावना अंचल जो सबू हलदी धुआपत्र सरक आसे ताकू चाषी ठारू किणे बुला बेपारी। चाषी ठारू किए किणे बुला बेपारी से बिके पाइकारा को आ पाइकार हाथरू किणे गोदाम बाला। दंडीदार ता पाखरु माल किणी चालाण दिए। कलिकतार माल पहुँचला बेलू तीनिटा हाथ में लाभ लगी जाए नहीं कि। तेणु से कही ना कौन बेपार लाभ हुई किणा जगार नहीं कि। तेणु पिला माने एठी माने जोटा के सिलेक्शन प्रश्न थिला आज आलोचना कली। थैंक यू वेरी मच रही समस्त को शेयर कर। वंदे उत्कल जननी।